Hi guys, so bali di ko ninyo motanggal og makeup. First kaning headband nato. Second, trapuhan nato ni atong nang manghilamos data kay basin. Madaot atong nang. Let's go. So na dito diri guys. So, fast forward day guys na. Tapuhan na day nato. So, managtrapo. So, na day ta ibutaw sa tunaw para dili madaot. Dahil day guys, oh. Kamot kaayo siya. So, manak butang guys. Mag-wait atag 1 minute para manghilamos ta. Kani guys, so magkulit diya tag 1 minute. So, sorry sa pagdamay. So, get siya guys. So, rate din ako ni kanang So, mana di ang 1 minute guys. So, let's go banlawan natin now. So, nana po data dari guys para mang banlaw now. Mana data, bye-bye!